Nakala ni ate. Ato yun eh. No, sa ato eh. Buo yun. Siya. Ato yun eh. Masla kinkindatan na sila. Madi mabalin. Hindi ko mayoyo malam ya. Madi mabalin masire. Madi mabalin. Hindi ko mayoyo malam ya. Madi mabalin masire. Madi suble. Anong gusto mong premyo dyan na makuha kung ikaw kung papalarin? San dyan? Pink. Nagmatch ni ko ano yung Wolverine eh. Wolverine ba yan? Okay, ano number? Dali! Uy, Wala. puro. 2. 298. Sublita. Napintelpen mo tating. Baliwan mo dyan number. 242? 242. What? Kuskusitin na kala ni ate. Ato yun eh. No, sa ato eh. Mate na, dyan nakasurat. Ata ni? Oh, 242. Mate, 242. At ginti 240 243. Nakin. Natin nag. Nakasulat tayo si Pentel. Apa yung 2242? Paki-explain. Paki-explain.